Hallo Leute, wie geht es Ihnen? Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Wolf. Äh, heute ist es heiß hier in Limestadt und meine Muttersprache ist Spanisch, aber ich sprach ähm, Italienisch, ich spreche Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Portugiesisch, Englisch, Englisch und Deutsch, Deutsch. Ich, ich spreche sechs, sechs Sprachen. Eh? Ich habe letztes Jahr angefangen, Deutsch zu lernen. Äh, ich mach die Sprache, weil sieben Englisch. Englisch ist, ich mochte auch die dunkel, dunkles, Serie, Serie. Ja? Und ich habe auch Fan auf Deutschland gefunden, die mich motiviert. Haben die Sprache weiter zu lernen. Eh? And also, I speak English. Hmm? I speak English. I think English is the second language I learned. Deutsch is number six, I guess. I don't know, but it's just English is my second language. I speak English. I study English at an institute here in Lima, my city. Yeah, from here, from Peru. And I like to speak English. Um, I like to watch series, a lot of series in English. Reading, I like to read books. I like read books, listen to music in English. I think all kind of music. I don't have any specific music, but I practice my pronunciation, listen to music. I used to listen all tones like the 80s, like the 90s when I was starting to learn English. Then after that, I started listening rap, hip hop, or other stuff. eh. I like reggae music too. I like to watch series like about science fiction adventures. I don't know, history. For example, I've been watching the Teen Wolf. I watch a lot of series here, and like the adventures, like the Flash, like the Arrow, like all the about movies about Marvel heroes. I remember I watched the Harry Potter. I watch there's Lord of the Rings. Eh? Now there's with the Marvel the new ones. Uh, Also the last one series I was watching was the Mandalorian of the Star Wars. So yeah, I also like read books about that, but yeah, about that. And I practice with my friends through Skype and through phone calls here, WhatsApp calls, I don't know. And io posso parlare l'italiano anche, mi piace l'italiano perché
è una lingua bellissima, eh? È una lingua, non so, è una, molto romantica. Mi piace ascoltare delle canzoni italiane, davvero molto. I miei artisti preferiti, i miei cantanti preferiti sono i Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro, perché loro cantano molto piano e mi piace la pronuncia di quella canzone. Anche io non sapevo che loro cantavano nell'italiano, io pensavo che soltanto cantavano nello spagnolo. Comunque io stato impressionato, non so, perché loro cantavano nell'italiano e così e- era più facile capire le parole. Ho imparato l'italiano con le canzoni, ascoltando delle canzoni, anche guardando i film italiani, serie italiani, anche ho fatto amicizia su WhatsApp, ho guardato dei YouTuber su YouTube, anche ho amici qui nel WhatsApp e dei gruppi di WhatsApp e così sto praticando l'italiano molto, pratico molto l'italiano e mi piace leggere nell'italiano, l'accento è bello, non so, è bellissimo. Eh, è così che ho riuscito a imparare l'italiano praticando, mi pare tutti i giorni. Io ho fatto amicizia ho conosciuto amiche fatto di Napoli, di Milano, Roma, di Foggia, ho fatto amicizia a Foggia, Puglia, eh, popoli del sud e del nord. E il film che mi è piaciuto davvero molto era il film che si chiama Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord. Anche La vita è bella. La vita è bella fu il primo film che ho guardato e ho ascoltato l'italiano e mi pare che è molto figo. J'ai aussi pu parler le français parce que c'est les langues c'était belle aussi. C'est les chansons en italien et en français, c'était belle. Bien, c'est ça, écouter les chansons en italien. Parce qu'ici, avec la prononciation, c'était différent de l'espagnol. Mais c'est les mêmes choses avec l'italien ou le portugais. Chez les portugais, les prononciations étaient belles aussi, mais les français, je ne sais pas comment dire ça, mais j'aime les français. Et j'ai appris le français avec mes amis ici et sur les applications par exemple, Tandem. Je connais personne de la France, de la Canada, des Québécois, personne de l'Afrique. Aussi, j'ai fait amitié avec les personnes que je connais sur les Facebook. J'ai fait amitié avec personne de la France, de Paris, personne de la Canada, du Québécois, et les personnes de l'Afrique, par exemple, Côte d'Ivoire. J'ai mon ami qui s'appelle Pierre, il est de la Côte d'Ivoire, et j'ai mon ami qui s'appelle Marie, qui est de la France. Il parle du français et nous pouvons pratiquer les langues. Ils sont en train d'apprendre le portugais, et j'ai pu parler le portugais, c'est bien. Et je regarde toujours je regarde les séries en français, j'écoute les chansons, euh, toujours, par exemple, ouais, quand Jésus était à la rue, je suis en train d'écouter la chanson à l'éboulot, ou j'aime quelque chose de lire, je suis en train d'apprendre à écrire les langues, mais j'apprends des seuls. J'apprends des seuls, je pratique toujours, j'ai acheté un dictionnaire, j'ai commencé à lire et apprendre les petits mots, les mots, et écoute les chansons avec les textes, et j'ai apprendre les français. Et c'était drôle, je ne sais pas comment dire. Je suis été étonnant parce que j'ai réussi à parler les français. D'abord, il était très difficile pour moi parce que je n'ai pu parler très bien les français et je n'ai pu pas comprendre les français.
Si, là, vraiment, c'était difficile, d'abord. Et depuis, j'ai commencé, je pense, depuis 4 mois, j'ai commencé à reconnaître les paroles, les mots, je connais, et j'ai pu comprendre. Alors, j'ai pu comprendre, je pense, 80%, j'ai pu comprendre les mots ici, on je regarde les séries en français ou quelques films, quand je parle avec les Français, la fois qu'on. Et c'était drôle. E je suis très content de faire ça. Eu também posso falar o português muito bem. Eu também conheci pessoas do Brasil. Eu comecei, eu acho aí contei nos vídeos que eu conheci pessoas do Brasil. Mas aí quando eu escutei, a primeira vez foi Glamouroso do MC Marcinho, né? Uma canção de funk brasileiro que eu amei muito, que tipo assim, né? Glamourosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. Então aí fiquei apaixonado pelo português, né? Depois aí conheci pessoas aí no Facebook, fiz amizade. E aí dos aplicativos também, né? Aplicativos, muito aí, HelloTalk, Speak, Tandem e Toque, muitos aplicativos também fiz, né? E também assisti muito seriado no português, como assisti o Bike Cooler, eu gosto muito, TV shows também, curto também o tipo de música, eu gosto muito, TV listas, gosto Nando Reis gosto muito, curto reggae também, né? Nati Roots, Cidade Negra, Tribo de Já, um monte de canções no português também. Filmes. Eu assisti filmes tipo Cidade de Deus. Cidade de Deus aprendi aí muita coisa, né? Cidade de Deus, Cidade Negra, Cidade de Homens, né? Também, né? Tudo aí que eu gostei muito. Agora estou curtindo um seriado disso que fiz muito sucesso lá no Brasil, que se chama Todo Mundo Odeia o Chris, né? É assim que eu aprendi o português também, fazendo amizade aí, né? Y hablo español, es mi lengua materna, hablo español como dije al comienzo del video, hablo español y me gusta mi idioma. El español es bonito y tiene canciones, cantantes muy reconocidos. Por ejemplo, me gusta cantantes de México, de, de, de- de Argentina también, el acento argentino. El español tiene diversidad de acentos, el acento español, cantantes de español, series de España, por ejemplo la Casa de Papel, hay telenovelas mexicanas, series argentinas, el acento argentino. Tengo amigos de Argentina, de Colombia, de México, de España, y ahí estamos aprendiendo idiomas también, los conocí así en grupos y comenzamos a aprender los idiomas y practicar y siempre nos ayudábamos con los idiomas o nos enviamos libros o música o series, hablando de series. Nos agregábamos a grupos, siempre nos ayudábamos mutuamente. Y no he tenido ningún problema con ningún tipo de persona de todos los países. Me parece muy rico la cultura, lo que se aprende al conocer un montón de personas de todo el mundo, personas de América, de Europa, de Asia, personas de Asia, intercambiar los idiomas y el español es muy bonito, yo siempre recomiendo grupos aquí que cantan mucho en español, a las personas les gusta el español, personas que están aprendiendo el español, les ayuda también con la pronunciación o les enseño, no sé, un tiempo gramatical, a veces también estoy aprendiendo palabras con ellos, a veces me olvido la gramática, pero intento ayudar a mis amigos, especialmente mis amigos de Brasil, mis amigos de China, de Japón, mis amigos de América, de Estados Unidos, de Francia, Italia. Ahí los ayudo con la gramática en español. Entonces, es así que yo puedo hablar esos idiomas, ¿no? Como dije, hablo francés, italiano, portugués, inglés, alemán, ¿no? Entonces, eso es todo, amigos. Muchas gracias por mirar mi video y
Adiós, cuídese mucho y suscríbanse al canal y gracias.